ce que je veux essayer d'articuler Quello che voglio cercare di articolare n'est pas un exposé. non è un exposé, Et cette remarque n'est pas à inscrire dans le sens du tableau de Magritte qui représente une pipe et qui s'intitule « Ceci n'est pas une pipe ». e questo che voglio dire non è da iscrivere nel quadro di Magritte che rappresenta una pipa e che dice questa non è una pipa. Donc, juste comme ça, des observations, Allora, notamment à partir de l'intitulé de cette table ronde. allora, giusto qualche osservazione a partire dal titolo di questa tavola rotonda. D'abord, je me suis demandé, évidemment, ça peut être entendu comme une petite critique à l'égard de l'organisation de ce congrès. Io mi sono innanzitutto domandato, e questo può sembrare una piccola critica nei confronti dell'organizzazione di questo congresso, Une petite critique qui n'efface pas tout le plaisir réel que j'ai pris depuis hier matin. una piccola critica che non cancella affatto tutto il piacere che ho avuto a partire da ieri mattina, Mais enfin, je me suis demandé si l'absence d'espace pour la discussion avec la salle après chaque exposé ma mi sono chiesto se la mancanza di spazio per la discussione nella sala dopo ogni exposé n'était pas destinée de manière impensée, bien entendu, non era, à éviter les disputes. non era destinata in modo impensato, evidentemente, a evitare delle dispute. Et de ce point de vue, je voudrais tout de suite remercier mon voisin, Patrick Landman, E da questo punto di vista vorrei innanzitutto ringraziare il mio vicino Patrick Landman d'avoir fait ce matin une intervention comportant quelques connotations critiques et polémiques. di aver fatto un intervento che comporta qualche connotazione critica e polemica. Je ne vais pas la discuter maintenant, Non, mais non la voglio discutere adesso, ma j'aurais évidemment, je dis évidemment parce que ça s'impose à moi, des critiques ou des désaccords sur ce qu'il a dit, aussi bien sur ce qu'il a appelé le discours politique, evidentemente, dico evidentemente, avrei delle critiche e dei disaccordi su quello che lui ha chiamato discorso politico et aussi sur la question du féminin et du masculin. e anche sulla questione del maschile e del femminile. Bien. Alors, pourquoi les analystes ne peuvent-ils éviter de se disputer? C'est l'intitulé de la table ronde. Perché gli analisti non possono evitare di bisticciare, è il titolo della tavola rotonda. À quoi j'ai envie de répondre par une question? E ho voglia di rispondere a questo con una domanda. Pourquoi ne devraient-ils pas se disputer? Perché non dovrebbero disputarsi? Je veux simplement faire référence à des choses qui ont été dites hier après-midi. Voglio fare riferimento a delle cose che sono state dette ieri pomeriggio. Vous m'excuserez, je ne sais pas à qui les attribuer, je ne me rappelle pas des noms, mais chacun y retrouvera ses petits, comme on dit. Voi mi scuserete, non so a chi attribuirle, non so ritrovare i nomi, ma ciascuno saprà a chi attribuirle. On a parlé de la division en évoquant Nicole Laureau. Si è parlato della divisione evocando Nicole Laureau. La division comme fondement ou comme acte premier de tout collectif, de toute société. La divisione come fondamento, come atto primo di ogni collettività. Et il me semble que cette observation que Nicole Laureau développe longuement à propos de la cité grecque, E mi sembra che questa osservazione che Nicole Laureau sviluppa a proposito della città greca, et que l'on peut étendre, me semble-t-il, légitimement à propos de ce qu'on appelle la démocratie, e che si può legittimamente estendere a ciò che chiamiamo la democrazia, la soi-disant démocratie, comme dit Jacques Rancière, la sedicente democrazia, come dice Jacques, non so, Jacques Rancière. Rancière. Naturellement, c'est la question du un qui est derrière ce problème. Naturalmente è la questione dell'uno che è dietro questo problema della divisione. Et l'on pourrait aligner derrière le propos de Nicole Laureau, ou avant le propos de Nicole Laureau, un certain nombre d'auteurs. E si potrebbe allineare dietro o prima la proposta
carta di Niccolò Rowe, degli altri autori, sur le primat de la division et du conflit, sul primato della divisione e del conflitto, depuis, comme ça, approximativement, Machiavel jusqu'à Foucault, da approssimativamente Machiavelli fino a Foucault, en passant évidemment par Freud, passando evidentemente per Freud, considération actuelle sur la guerre, pourquoi la guerre, etc. considerazioni attuali sulla guerra, perché la guerra. Donc, il me semble que, au fond, la dispute, si on la considère dans le sens de la disputatio médiévale, Mi sembra che in fondo la disputa, se la si prende nel senso della disputatio medievale, est quelque chose de plus que souhaitable, pratiquement inévitable. è qualcosa di più che augurabile, anzi inevitabile, Sauf à se satisfaire de l'un, salvo a soddisfarsi dell'uno, d'un collectif qui, pour reprendre, paraphraser une expression de Lacan dans la note di aux un, Italiens, di un collettivo, per riprendere l'espressione di Lacan nella nota che ha scritto per gli italiani, un collectif qui serait de la colle. un collettivo che sarebbe della colla. Alors, il me semble que, entre autres choses, l'enseignement de Lacan Mi sembra, tra altre cose, che l'insegnamento di Lacan nous guide, nous conduit ci guida, ci conduce vers une conception du collectif verso una concezione del collettivo qui soit fondée che sia fondata sur le primat de la singularité de chacun sul primato della singolarità di ciascuno dans son rapport à la psychanalyse, nel suo rapporto alla psicanalisi, ce qui veut dire, comme l'a dit effectivement Lacan, que chaque analyste se doit de réinventer la psychanalyse. il che vuol dire, come ha detto Lacan, che ogni psicanalista deve reinventare la psicanalisi Et donc contourner l'obstacle d'un savoir figé e dunque contornare l'ostacolo di un sapere ingessato, dogmatico, qui voudrait dire que l'on pourrait transmettre, enseigner la psychanalyse che vorrebbe dire che si potrebbe trasmettere, insegnare la psicanalisi sur le mode de ce que Lacan appelle dans les 4 discours le discours universitaire. sul modo di quello che Lacan nei 4 discorsi chiama il discorso universitario. Hier, j'ai entendu dire cette remarque qui m'a beaucoup séduit. Ieri ho sentito dire, ed è un'osservazione che mi ha molto sedotto, que les lacaniens, ça serait une de leurs spécificités, che i lacaniani, sarebbe una delle loro specificità, se séparent mais ne se disputent pas. si separano ma non discutono fra di loro. Peut-être y a-t-il lieu là de comprendre ou de saisir plutôt Forse è questo un luogo per comprendere, per cogliere pourquoi perché cette épidémie de scission, questa epidemia di scissioni, de rupture, di rotture, au moins depuis 1980, almeno dopo dal 1980, c'est-à-dire depuis la dissolution de l'ESP, cioè dopo la dissoluzione. Pourquoi donc ces ruptures, ces scissions Perché allora queste rotture, queste scissioni n'ont-elles donné que de très rares explications théoriques hanno dato, se non rarissime, spiegazioni teoriche, comme s'il était impossible come se fosse impossibile ou pas souhaitable o non augurabile de pourquoi, dire il perché, quand je dis pourquoi théoriquement, bien di entendu, dire il perché, quando dico perché voglio dire il perché teorico, c'est-à-dire en termes analytiques, cioè in termini analitici, ne peut-on pas essayer de comprendre, non si può cercare di capire. je dirais volontiers, pour reprendre une phrase de Foucault à propos de Kant, Io direi volentieri, per riprendere una frase di Foucault a proposito di Kant, qui dit qu'est-ce qui nous est arrivé? che dice
cosa ci è capitato. Autrement dit, peut-être devrions-nous nous disputer Detto altrimenti, forse noi dovremmo disputare et non pas éviter de nous disputer, e non evitare di disputare, car nous ne nous disputons pas, perché noi non ci disputiamo, nous nous séparons. noi ci separiamo. Certainement, cette absence de ce qu'on pourrait dire, pour aller vite, de symbolisation, Certamente questa separazione. assenza di quello che si potrebbe dire di simbolizzazione laisse la place libre lascia il posto libero à l'imaginaire, all'immaginario, à l'insulte, all'insulto, à la haine. all'odio, C'est au point que des gens qui se connaissaient, ou qui se fréquentaient, ou qui travaillaient ensemble, al punto che persone che si conoscevano, che lavoravano insieme à tel ou tel moment, in tale o tale momento et qui se retrouvent après une séparation e che si ritrovano dopo una separazione dans la même rue, nella stessa strada à Paris. a Parigi, Ça pourrait a Parigi, probablement être le cas à Milan. cosa che potrebbe anche capitare a Milano, Quand ils s'aperçoivent, quando si intravedono se dépêchent de changer de trottoir. si sbrigano a cambiare marciapiede. Alors, ça veut dire que il me semble que nous avons beaucoup de travail devant nous Mi sembra che abbiamo molto lavoro davanti a noi pour essayer de déchiffrer, per cercare di decifrare, toujours en termes analytiques, sempre in termini analitici, les attendus analytiques le attese analitiche et politiques e politiche de la dissolution. della dissoluzione. Un des rares exemples, me semble-t-il, Uno dei rari esempi, mi sembra, où l'analytique et le politique in cui l'analitico e il politico se rejoignent, se Sì. conjuguent. si sono coniugati. Peut-être, mais c'est une hypothèse comme ça de travail, Forse, ma è un'ipotesi così di lavoro, y aurait-il lieu d'aborder ces problèmes issus de la dissolution, ou ce contenu implicite de la Ci- dissolution, si potrebbe affrontare questi problemi contenuti, impliciti nella dissoluzione, à l'aide des développements, par exemple, du dernier Lacan, con l'aiuto degli sviluppi, per esempio, dell'ultimo Lacan, c'est-à-dire à l'aide de la topologie telle qu'il a su l'utiliser, cioè la lettera sulla topologia, come ha saputo utilizzarla. Je terminerai, parce que j'aimerais bien justement laisser un peu de place au Ter- débat, à la dispute. Termino perché desidero lasciare del posto alla disputa, Par cette phrase de Lacan, ne me demandez pas où je l'ai pêché, con una frase di Lacan, non chiedetemi dove l'ho pescata, qui dit la critique assidue che dice: la critica assidua est indispensable à la subversion du collectif. è indispensabile alla sovversione del collettivo. Je vous remercie. Grazie.